बोल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ लाइव में आने वाली थी, लेकिन यहाँ पे बारिश हो रही है और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत डिस्टर्बेंस की वजह से मैं सोची कि जो मैंने नोट के बारे में बताया उसी के पार्ट 2 लेकर आती हूँ, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। आज के वीडियो हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में होंगे, और उसके पहले प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। तो यहाँ पे हम पहले हिंदी में बोलने से पहले बेंगली में बोल लेते हैं कुछ। तो आज के আমরা এখানে আলোচনা করতে যাচ্ছি নোট বিষয়ে, কিভাবে হাতে বানাবো নোট। একটা বানিয়েছি, আরেকটা এর আগেও 6 মাস 1 বছর আগে বানানো আছে ভিডিও ইস লিটারেচারে, কিভাবে নোট বানাতে হয় নিজে হাতে, পেপার টু ইংলিশ লিটারেচার বা পেপার 1 এর ক্ষেত্রেও। তো বিষয় হচ্ছে যে আজকে আমরা হিন্দি বাংলা দুটো ভাষাতে আলোচনা করব। তার আগে অবশ্যই ডু লাইক কমেন্ট शेयर एंड सब्सक्राइब टू इस लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़ी रहिए इस लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर এবং সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন এস লিটারেচার। বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন যাতে করে কোনো রকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা ইনফরমেশন মিস না হয়, তোমাদের দ্বারা বা বিচ্যুত না হয়। তো এখানে বিষয় হচ্ছে যে ইউজিসি নেট জিআরএফ ডিসেম্বর 2025। तो प्रथम आज के আমরা হিন্দিতে বলে নিই, তারপর আমরা বাংলায় বলছি, ঠিক আছে। तो आप लोगों का जो टारगेट होने वाला है, मेरी भी जीआरएफ टारगेट है दिस टाइम दिसंबर 2025, और करके ही रहना है हर हाल में। लेकिन मैंने भी ज़बरदस्त प्रिपरेशन नहीं शुरू किया है, लेकिन करूँगी। उसके साथ साथ आप लोगों को भी बहुत कुछ प्रोवाइड करूँगी। तो WBCET सेट एग्जाम है 14 दिसंबर 2025 में। गेट एग्जाम है 7, 8, 14, 15 फरवरी में, और फॉर्म फिल स्टार्ट होने वाले हैं टुमारो से। तो आप लोग तैयार हो जाइए। पेपर 1 पेपर 2 के हम ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की व्यवस्था है, लेकिन अभी फिलहाल ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। और स्पोकन इंग्लिश के लिए भी, और टेलीग्राम चैनल का नेम है एस लिटरेचर यूजीसी नेट, एंड व्हाट्सएप एंड बिजनेस कॉन्टैक्ट नंबर। आप किसी भी तरीके की कोलैबोरेटिवली वर्क करना चाहते हैं या फिर यूजीसी नेट से गेट के प्रिपरेशन लेना चाहते हैं पेपर 1 पेपर 2 से, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। और कोई भी मिस यूज़ नहीं करेंगे, आई होप कोई भी इस नंबर का मिस यूज़ नहीं करेंगे, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हो। फिर जो लिंक है https://t.me/UGCLIT LIT। तो इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आप लोगों को ये जो मैं बताने वाली हूँ आज, इसमें से आप लोगों को एक क्वेश्चन तो दिखने को मिलेंगे ही, और ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं भी। तो शुरू करते हैं। एपोक्रिफा, बिब्लिकल एपोक्रिफा जो है ये हमें एंग्लो सेक्शन पीरियड में ही मिले हैं। तो बिब्लिकल और related writings not forming part of the accepted canon or not forming part of the accepted canon of scripture। तो इसके बंगाली मीनिंग भी मैंने साथ में लिखी है। तो ये बिब्लिकल और रिलेटेड राइटिंग्स नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एक्सेप्टेड कैनन ऑफ स्क्रिप्चर। एपोक्रिफा आर वर्क्स यूजुअली रिटन और ऑफ अननोन ऑथरशिप और डाउटफुल ओरिजिन। एपोक्रिफा जो बोल रहे हैं कि ये कि इसके जो राइटर है उसके बारे में हमें नहीं पता, और ऑथरशिप के बारे में हमें नहीं पता, और कहाँ से आए हैं इसके हमें डाउट है, कहाँ से इसके उत्स है, कहाँ से इसके ओरिजिन है। हैजियोग्राफी, द राइटिंग ऑफ द लाइव्स ऑफ सेंट्स। सेंट्स जो संत होते हैं उनके लाइफ को लेकर जो लिखे जाते हैं उसको हम हेजियोग्राफी कहते हैं। पैलियोग्राफी, द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग सिस्टम्स एंड डिसिप्लिनरी एंड डेटिंग ऑफ हिस्टोरिकल मैनस्क्रिप्ट्स। हम पैलियोग्राफी किया है क्योंकि इसको कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ एंशियंट एंड हिस्टोरिकल हैंड रिटन राइटिंग। एंशियंट आप लोग पता है बहुत पुराना टाइम के इतिहास और प्राचीन टाइम के हम जो हैंड राइटिंग स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं पैलियोग्राफी। और हम केनिंग्स कहते हैं कंपाउंड एक्सप्रेशन इन ओल्ड इंग्लिश एंड ओल्ड नॉर्स पोएट्री विथ मेटाफोरिकल मीनिंग। एग्जाम्पल भी दी हुई है। केनिंग्स कहा जाता है कि कंपाउंड एक्सप्रेशन है, मिलित हुए ओल्ड इंग्लिश और ओल्ड नॉर्स दोनों मिलके। तो मेटाफोरिकल मीनिंग हमें पता है, पोएट्री विथ मेटाफोरिकल मीनिंग। इसके मेटाफोर कौन, मतलब जो फिगर ऑफ स्पीच है, व्हाट इज सिमिलर मेटाफोर। मेटाफोर भी आपको पता होना जरूरी है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में एग्जाम्पल के थ्रू या फिर डेफिनेशन के थ्रू। फिर द बॉडी जो होता है बोन बॉडी, फिर बोन हाउस, फिर शोर्ट बैटल लाइट, शिप, वेब, फ्लूटर, सी, वेल, रोड। तो ये ना ओल्ड इंग्लिश एंड ओल्ड नॉर्स मिला के हुए हैं केनिंग्स। क्रिश्चियन पोएम्स, क्रिश्चियन पोएट्री इज एनी पोएट्री कंटेन्स ए क्रिश्चियन टीचिंग्स, थीम्स और रेफरेंसेस। क्रिश्चियन पोएट्री उसी को कहेंगे जहाँ पे क्रिश्चियन थीम, रेफरेंस एंड टीचिंग हमें मिलते हैं। बार्ड, BARD, ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिएवल गैलिक एंड ब्रिटिश कल्चर। इसको ए बार्ड वॉज अ प्रोफेशनल स्टोरी टेलर। बार्ड किसको कहते हैं, जो स्टोरी टेलर है जो कि प्रोफेशनली इनके काम ही है स्टोरी टेल करना। वर्स मेकर
राइटर वर्ड्स भी मेक करते हैं, म्यूजिक कंपोजर भी है, और ओरल हिस्टोरियन एंड जेनियोलॉजिस्ट, ओरल मुंह से जो हिस्ट्री बताते हैं उनको भी कहते हैं हम बार्ड। तो इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। उसके बाद स्कोप, मैंने पहले कहा था पिछले दिन वाले स्कोप ने ये क्या है, कीपर्स की WPERs, कीपर्स ऑफ ट्राइबल हिस्ट्रीज एज वेल एज इन्फ्लुएंसेस ऑफ ट्राइबल वैल्यूज। ये ट्राइबल के हिस्ट्री जो होते हैं, इतिहास और ट्राइबल के जो वैल्यू है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, इनको संरक्षण करके रखते हैं। कौन? ये स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे कैनन इन लिटरेचर, लिटरेरी कैनन, बिब्लिकल कैनन, कैनन इन राइटिंग, आपको कैनन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ क्लैरिटी के साथ पढ़नी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आज के मैंने जो बताया एपोक्रिफा, हैजियोग्राफी, पैलियोग्राफी, कैनिंग्स एंड बार्ड, ये जो एग्जाम्पल्स एंड जो स्कोप, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं अगर एंग्लो सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो, ठीक है, लेकिन ये बेसिक है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो यही सारी चीज़ें हम बंगाली में कहने से शुरू करने से पहले आप लोगों को बताते हैं। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इस लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। साथ ही साथ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। मैं अपने जस्ट डिनर कंप्लीट करके ही आई हूँ, पक कर रही हूँ। मतलब मुझे लाइव आनी थी, मुझे बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ के से बात करनी थी आप लोगों के साथ, पढ़ाई के साथ साथ। तो आप लोग कल लाइव में आ जाइएगा। कल है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो लाइव आते हैं, तो कल आप लोग लाइव आ जाइएगा रात 7-8 बजे, 7 से 8 बजे लाइव आ जाइएगा, ठीक है। तो हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे जो कि पढ़ाई से रिलेटेड होंगे ऑब्वियसली, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको मिलेंगे। बंगाली, हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही कहेंगे। टुमारो आप लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसके आंसर भी आपको मिलेंगे। सो उससे पहले प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इस लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। साथ ही साथ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখো যাতে করে কোনো রকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন বা তথ্য তোমাদের দ্বারা মিস না হয় বা বিচ্যুত না হয়। এখন আমরা যাচ্ছি বলতে বাংলায়। ইউজিসি নেট জেআরএফ ডিসেম্বর 2025 আমাদের টার্গেট। ডব্লিউবি সেট এক্সাম আছে 14 ডিসেম্বর, গেট এক্সাম আছে 7, 8, 14, 15 ফেব্রুয়ারি 2026। ফর্ম ফিল শুরু হয়ে যাচ্ছে আগামীকাল থেকে, কেউ মিস করবে না। তার সাথে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেট ফর্ম ফিল শেষ হচ্ছে 31 অগস্ট। সবাই এখনো না করে থাকলে করে নাও, আজকে 27 তারিখ চলে গেল, 28, 29, 30, 31, 4 দিন আছে। আর আমরা এখানে স্পোকেন ইংলিশ প্রোভাইড করছি মান্থলি 200 রুপিস, জেনারেল পেপার থাকছে 500 রুপিস মান্থলি, পেপার টু ইংলিশ 1000 রুপিস, নেট সেট, গেট, পেপার 1, পেপার 2 সেপারেটলি কম্বাইন্ড, দুই ধরনের ব্যবস্থায় রয়েছে। স্পোকেন ইংলিশও রয়েছে। এখানে কি কি থাকছে, হ্যান্ডমেড নোট বা হাতে বানানো নোট থাকছে, অনলাইন ক্লাসেস থাকছে, ডাউট ক্লিয়ারিং সেশনস থাকছে, PYQ, MCQ, মক টেস্ট থাকছে, আর 24/7 মোটিভেশন, এনার্জি, ইন্সপিরেশন, কনফিডেন্স সব কিছুই দেওয়া হয় এখানে, কারণ এগুলো দরকার, এগুলো ছাড়া অসম্ভব কোনো কিছু এক্সাম ক্র্যাক করা বা জীবনে টিকে থাকা। হোয়াটসঅ্যাপ অ্যান্ড বিজনেস কন্ট্যাক্ট নাম্বার এখানে দেওয়া আছে। যদি কেউ অনলাইন ক্লাস নিতে চায় বা কোনো রকম কোনো কোলাবোরেটিভ ওয়ার্ক করতে চায় আমাদের সঙ্গে, তাহলে এই নাম্বারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। আশা করি এবং আমি জানি আপনারা সবাই ভীষণ ভালো, কেউ মানে এর অপব্যবহার করবেন না এই নাম্বারের। আর টেলিগ্রাম চ্যানেলের নেম এসবি লিটারেচার ইউজিসি নেট, আর টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক https://t.me/ugclit। তারপর আমরা চলে আসছি ইম্পর্টেন্ট মিনিংস অফ ওয়ার্ডস। এই নোটগুলো আমার বানানো 2022 সালের 22 তারিখে, ঠিক আছে, আর 2022 সালের 22 তারিখে ডিসেম্বরের। তো আমরা এখন কি করছি, এখন আমরা আজকে যেটা লিখে নিয়েছি 27, 8, এইটুকু অ্যাড করেছি, ফাঁকা ছিল জায়গাটা লিখে নিয়ে এলাম। তো অ্যাপোক্রিফা মানে কি, অ্যাপোক্রিফা আজকে যেগুলো শেয়ার করবো ওখান থেকে একটা থেকে দুটো প্রশ্ন আসবেই, যদি অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ড থেকে প্রশ্ন চাওয়া হয় এগুলো থেকেই চাওয়া হবে, এর বাইরে কিছু নেই চাওয়ার মতো, মানে খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় থাকলে গতদিন আর আজকের। অ্যাপোক্রিফা কি, অ্যাপোক্রিফা হলো বিবলিক্যাল or related writings, মানে বাইবেল যে আমরা বলি সেখান থেকে রিলেটেড সংক্রান্ত লেখা, নট ফর্মিং পার্ট অফ দি অ্যাকসেপ্টেড ক্যানন অফ স্ক্রিপচার, যেটা স্ক্রিপচারের ক্যাননের পার্ট, অ্যাকসেপ্টেড পার্ট নয়। অ্যাপোক্রিফা আর ওয়ার্কস, কি ওয়ার্কস ইউজুয়ালি রিটেন, সাধারণত লিখিত, আননোন, যেটা আমরা জানি না, আননোন অথরশিপ মানে কে লিখেছেন সেটা জানি না, এবং ডাউটফুল অরিজিন, এর উৎস কোথা থেকে, সৃষ্টি কোথা থেকে, এটা আমরা সত্যি জানি না, বা একটা সন্দেহ বা একটা ডাউট থেকেই যাচ্ছে। হ্যাজিওগ্রাফি কি, হ্যাজিওগ্রাফি দ্য রাইটিং অফ দ্য লাইভস অফ সেন্টস, সাধু সন্তদের জীবন নিয়ে লিখিত লেখাকে আমরা বলে থাকি হ্যাজিওগ্রাফি। প্যালিওগ্রাফি দ্য স্টাডি অফ অ্যানশিয়েন্ট রাইটিং সিস্টেমস, এটা একটা প্রাচীনকালের লেখার পদ্ধতিকে বা পড়াশোনা করি, যে এই পদ্ধতি নিয়ে যে পড়াশোনা করা হয় সেটাকে আমরা প্যালিওগ্রাফি বলি। অ্যান্ড ডিসিপ্লিনারি অ্যান্ড ডেটিং অফ হিস্টোরিক্যাল ম্যানুস্ক্রিপ্টস, এবং ডিসিপ্লিনারি হিস্টোরিক্যাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট যেগুলো আছে সেগুলো নিয়েও এখানে কথা বলছে। ইট ইজ দ্য স্টাডি অফ অ্যানশিয়েন্ট অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল হ্যান্ড রাইটিং, এটা একটা কি হচ্ছে, প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লিখিত পড়াশোনাকে আমরা বলছি প্যালিওগ্রাফি। কেনিংস ভেরি ইম্পর্টেন্ট,
কমপ্লিমেন্ট এ কম্পাউন্ড এক্সপ্রেশন, দুটো যুক্ত মিলিত শব্দ কোথায় কী কী থাকছে? ইন ওল্ড ইংলিশ থাকছে অ্যান্ড ওল্ড নর্স পোয়েট্রি উইথ মেটাফরিক্যাল মিনিং। হোয়াট ইজ মেটাফর, হোয়াট ইজ সিমিলি, এগুলো হচ্ছে ফিগার অফ স্পিচ জানতে হবে, এখান থেকে প্রশ্ন চাওয়া হয়। আরও অনেকগুলো ফিগার অফ স্পিচ বা ধরন আছে, সেগুলো জানতে হবে। তো এখানে আমরা বলছি ওল্ড ইংলিশ আর ওল্ড নর্স মিলিত হয়ে এক্সাম্পল বডি, এখানে বোন এবং হাউস দেওয়া আছে। তারপর সোর্ড, ব্যাটল, লাইট, শিপ, ওয়েব, ফ্লোটার, সি, দ্য ওয়েল, রোড, এটা উদাহরণ আমাদের মনে রাখতে হবে। তারপর ক্রিশ্চিয়ান পোয়েমস কি? ক্রিশ্চিয়ান পোয়েট্রি ইজ এনি পোয়েট্রি কন্টেইনস ক্রিশ্চিয়ান টিচিংস। ক্রিশ্চিয়ান পোয়েট্রি অবশ্যই কী করবে? ক্রিশ্চিয়ান কবিতা নিয়ে শেখাবে, থিম এবং রেফারেন্স নিয়ে আলোচনা করবে। হোয়াট ইজ বার্ড, BARD, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইন মেডিয়েভাল গ্যালিক অ্যান্ড ব্রিটিশ কালচার, মেডিয়েভাল গ্যালিক এবং ব্রিটিশ কালচারে এ বার্ড ওয়াজ আ প্রফেশনাল স্টোরি টেলার, যিনি একজন যার জীবিকাই হলো স্টোরি টেল করা বা বলা। ভার্স মেকার, যিনি ভার্স মেকআপ তৈরি করেন। মিউজিক কম্পোজার, অরাল হিস্টোরিয়ান, মুখে বলেন এবং জেনিওলজিস্ট। স্কপ, এখানে বার্ডের বিষয়ে অনেকগুলো বলা হলো, তো মনে রাখতে হবে যাতে কনফিউজ না হয়ে যাও বা তোমরা বা যান আপনারা, সেজন্য ক্লিয়ার মনে রাখতে হবে। ওট ইজ স্কপ, আমি এর আগের দিন বলেছিলাম স্কপ হলো ক্রিপার্স অফ ট্রাইবাল হিস্ট্রিজ, যারা ট্রাইবাল হিস্ট্রিকে সংরক্ষণ করে যত্ন করে রেখে ধরে রাখে, তাকে বলা হচ্ছে স্কপ। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইনফ্লুয়েন্সেস অফ ট্রাইবাল ভ্যালিউস, এবং ট্রাইবাল হিস্ট্রি এবং ট্রাইবাল ভ্যালিউকে যারা ইনফ্লুয়েন্স করে, প্রভাবিত করে এবং সংরক্ষণ করে, তাকে আমরা স্কপ বলছি। এ ক্যানন কি, লিটারেচারে বা লিটারেরি ক্যানন কি, বিবলিক্যাল ক্যানন কি, ক্যানন ইন রাইটিং, এই ধরনগুলো আমাদের জানতে হবে যাতে করে তোমাদের বা আমাদের মানে অনেক কিছু বিষয় বুঝতে সুবিধা হয়, কারণ ক্যাননের বা এটা লিটারেরি টার্মের ক্ষেত্রেও আমরা পড়ে থাকি। তো তোমরা কিন্তু অবশ্যই এগুলো ভালো করে পড়বে। আর আমি একদম ডিনার কমপ্লিট করে এসেই ঝড়ের গতিতে বলা শুরু করেছি, এবং যেটা অবশ্যই পরিষ্কারভাবে বলার চেষ্টা করছি। তার সাথে আজকে আমি আসতাম লাইভ ভিডিও নিয়ে, এই 7টার সময় রেডি হলাম, তারপর প্রচুর মানে আমি চাই না যে প্রতিদিন বলে বলে আমি কি করি না করি বলে কারোর কাছে কোনো রকম সিম্প্যাথি বা এমপ্যাথি বা কোনো রকম কোনো সহানুভূতি আমি চাই না, কিন্তু যেটা সত্যি সেটা সত্যি। সারাদিনের বা ব্যস্ততার মধ্যে আমি 7টার সময় যখন রেডি হচ্ছিলাম আমার পুরো ক্লান্তি লাগছিলো, তারপরে আমি রেস্ট নিই, তারপর কারেন্ট মানে এই বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, এই আসছে এই যাচ্ছে এই আসছে এই যাচ্ছে করে আমি রেডি হব করে মানে লাইভের জন্য আসবো করে আর করা হলো না। তো আমি তোমাদের বা আপনাদের বলবো আগামীকাল তোমরা প্লিজ লাইভে চলে আসবে রাত্রি 7টা থেকে, মানে সন্ধ্যা 7টা থেকে রাত্রি 8টার মধ্যে। আমি 7টা বা 8টায় লাইভে চলে যাবো, পাক্কা 7টা বা পাক্কা 8টায় লাইভে আসবো। তোমরা 1 ঘন্টা একটু অবজার্ভ করো, এসবি লিটারেচারের মানে এদিকে লক্ষ্য রেখো। আর কালকে আমরা বাংলা হিন্দিতেও বলবো, কিন্তু প্রশ্ন যে ভাষায় থাকবে সেই ভাষায় উত্তর দেবো, বাংলা হিন্দি ইংরেজি। কিছু পড়াশোনার সাথে সাথে অবশ্যই পড়াশোনা থাকবে, কিছু সেন্সিটিভ ইস্যুস নিয়ে আমরা কথা বলবো, যেটা এই মুহূর্তে আমার মনে হয় খুব দরকার, এবং আমি সেগুলো নিয়ে বলবো। এবং একটা দুটো নয়, বেশ কয়েকটা বিষয় আছে শেয়ার করার তোমাদের সাথে বা আপনাদের সাথে। প্লিজ চলে আসবেন আগামীকাল লাইভে, ঠিক আছে? So that's it for today. Thank you very much. Do not skip this video because it is really very helpful and informative also. So stay connected with SB Literature and do like, comment, share and subscribe to SB Literature and hit the bell icon so that you never miss any updates. ज़्यादा से ज़्यादा like, comment, share and subscribe कर दीजिए, जुड़े रहिए SB Literature के साथ। প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন SB Literature। বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখো, যাতে করে কোনো রকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন বা তথ্য ভুল না হয়। আর হচ্ছে অবশ্যই আমরা কিন্তু অবশ্যই সেপ্টেম্বর থেকে গেটের পেপার 1 নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আমি বা আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করতে শুরু করছি। আপকামিং অনেক কিছুই আসতে চলেছে, তার সাথে তো ইউজিসি নেট সেট গেট পেপার 1 পেপার 2 থাকছেই। সেপ্টেম্বর থেকে আমরা গেটের পেপার 1 নিয়ে আসছি, আর পেপার 2তে ইংরেজি চলছেই, আরও দারুণ দুর্দান্তভাবে নিয়ে আসবো। এবং তার সাথে স্পোকেন ইংলিশ স্যাটারডে সানডে আমরা ডেডিকেটেড রেখেছি বা রাখছি, তোমরা বা আপনারা অবশ্যই চলে আসবে লাইভে। আরও দেখা যাক কীভাবে কি ইমপ্রুভ করা যায়। আমারও কিছু ইমেল নিয়ে, টেকনিক্যাল ইস্যুস নিয়ে, মোবাইলের নিজস্ব কাজেরও ক্ষেত্রে কিছু ইস্যুস হয়েছে, সেগুলো একটু আমাকে সংশোধন করতে হবে। এত কিছু রেসপন্সিবিলিটি, এত কিছু কমপ্লিট করার পর কোথাও না কোথাও নিজের এই দরকারি কাজগুলো একটু ডিলে হয়ে যাচ্ছে, সেটা করা উচিত নয় অবশ্যই। তো সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার, আর অবশ্যই পড়াশোনা করতে থাকুন। আর অবশ্যই নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন বা যেও, আর অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবেন এবং শক্তি দেবেন, আমাদেরকে উৎসাহ দেবেন, যাতে আমরা আরও দুর্দান্তভাবে কাজ করে যেতে পারি। করছি, আগেও করতাম, এখন করছি, আগামীতেও করব। আর আমরা একে অপরের হাত ধরে কিন্তু জীবনে এবং ক্যারিয়ারে দুটোতেই এগিয়ে যাব, ঠিক আছে? तो सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे, और हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके अपने लाइफ एंड करियर में ग्रो करेंगे। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फैमिली में टाइम बिताती हूँ और हूँ मैं बिज़ी, लेकिन उसके साथ भी मेरी कुछ अपनी भी कुछ email ID से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, उसको भी ठीक करनी है। आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी शेयर
शेयर करनी है, तो बहुत कुछ है जो टेक्निकल इश्यूज मुझे सीखनी है या फिर ठीक करके लानी है साइबर कैफे में जाके हेल्प लेके। तो मैं आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में बहुत कुछ लेकर आने वाली हूँ, जैसे कि गेट पेपर 1 हम 1 सितंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। यूजीसी नेट सेट गेट के पेपर 2 इंग्लिश तो चल ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हम और भी बहुत कुछ पढ़ाएंगे, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, ब्रिटिश लिटरेचर और भी यूनिट्स का कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं खुद भी जेआरएफ की प्रिपरेशन ज़बरदस्त शुरू नहीं की, लेकिन स्टार्ट करूँगे आप लोगों के साथ ही। और उसके साथ साथ हम लोग तो फिर स्पोकन इंग्लिश के लिए 2 दिन डेडिकेटेडली रख रहे हैं, ये भी है। आने वाले दिनों में क्या होंगे नहीं होंगे आप लोगों को ज़रूर पता चलेंगे, लेकिन हाँ, हम ऑब्वियसली अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो लाइक कमेंट शेयर करके हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एनर्जी दीजिए, ताकि हम बहुत और बेहतरीन तरीके से काम कर पाए आने वाले दिनों में। पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में भी करेंगे और हम साथ में ग्रो करेंगे लाइफ में एंड करियर में। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर। শুভরাত্রি সবাইকে, শুভরাত্রি সবাইকে, নমস্তে, ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। আর আমরা আগামীকাল দেখা করছি লাইভ সেশনে, যেটা সন্ধ্যা 7টা অথবা রাত্রি 8টায় আসছি, ঠিক আছে? আগামী টুমরো প্লিজ কাম in our live session around 7 to 8 PM, ठीक है? हम लोग 7 या 8 बजने के बीच आएंगे लाइव में। आप लोग थोड़ा नज़र रखिएगा इस लिटरेचर चैनल पे, और हम बंगाली, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में बात करेंगे और बहुत कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ के बारे में मैं आपसे बात करूँगी, जो कि मुझे लगता है कि इस वक्त कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, नमस्कार सबाइके, धन्यवाद।